तरीक़त राह रहबर शरीयत सैयदी मुर्शिदी सैयद ख्वाजा मसऊद मियाँ कलीमी चिश्ती उल कादरी मद्दाजिल्लाहुन नूरानी एवं आमार ओस्तादे गिरामी उलमा इकरामगण समस्त श्रोता मंडलीगण अस्सलामु आलैकुम वा रहमतुल्लाहि वा बाराकातुहु। ब्रादार इस्लाम सकलेई जानेन जे आमि कि काजे दाड़िয়েছি। আজকে আমি শুধুমাত্র একটা শের পড়ছি। मोहब्बतेर सहित सुनुन। शुधु একটা শের পড়ব আর দ্বিতীয় শের পড়ব, তার উপরে কয়েকটি কথা বলবো। একজন শায়ের লিখছেন, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। प्यार से बोलो, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। अब इसके बेलाली सुनो, इसके बेलाली शायर बोलছেন, या रसूल अल्लाह जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था। या रसूल अल्लाह जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, आपने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। अब एके अपनी यही भावे पढ़े निते पारेन, इश्क मोहब्बते कलीमी दीवाना। सुनुन, या सैयदी मसरूर मियाँ जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, आपने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। हजरते गिरामी बिरादराने इस्लाम हुजूरेर उपस्थितिते नबी व आले नबीर उपरे मन के आईनार मतो परिष्कार करे एक बार दरूदे पाके डाली पेश करी। सबाई पढ़ी, अल्लाहुम्मा मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत गिरामी आमी मात्र दुटी मिश्रा मानकाबातेर पढ़ছি साहिबे सज्जादार शाने। एक बार मोहब्बते बोलुन सुबहान अल्लाह। হচ্ছে না, একটু জোরে বলুন। कि फर्जंदे मुस्तफा मेरे मसऊद मियाँ है, फर्जंदे मुस्तफा मेरे मसऊद मियाँ है, फर्जंदे मुस्तफा मेरे मसऊद मियाँ है, दिल बंदे मुर्तजा मेरे मसऊद मियाँ है, दिल बंदे मुर्तजा मेरे मसऊद मियाँ है, दिल बंदे मुर्तजा मेरे मसऊद मियाँ है। अब शेर देखुन, इन्हीं के शायर बोलছেন, मौला अली का लाडला जहरा का दुलारा, मौला अली का लाडला जहरा का दुलारा, मौला अली का लाडला, के मौला अली का लाडला जहरा का दुलारा, एक मर्द बासफा मेरे मसऊद मियाँ है, एक मर्द बासफा मेरे मसऊद मियाँ है। शेष छंद सुनुन। कलीमी फैजान 24 घंटा जारी আছে, যার জন্য শায়ের লিখেছেন, जिस पे निगाह डाल दी वो सैदा हो गया, जिस पे निगाह डाल दी वो सैदा हो गया, जिस पे निगाह डाल दी, जिस पे निगाह डाल दी वो सैदा हो गया, दिलकश
दिलकश वो नजारा मेरे मसऊद मियाँ है, दिलकश वो नजारा मेरे मसऊद मियाँ है। हजरत गिरामी যাই হোক আমি শের ও শায়েরির দিকে যাচ্ছি না, কারণ শায়ের বসে আছেন। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার প্রিয় পয়গম্বর, আমাদের সমস্ত নবীদের সরদার, আশরাফুল আম্বিয়া, ইমামুল আম্বিয়া, তিনি নূর, আর তিনার আল আওলাদ বিশ্বের যে কোনো জায়গায় থাকুক না কেন তিনারাও নূর। আর আমি একটা শের পড়ে গিয়েছি, ইয়া रसूल अल्लाह जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था, आपने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। ये तो इश्क बेलाली। हजरत सैयदना बेलाल রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন উমাইয়ার বাড়িতে যখন ছিলেন তো বেলালকে কেউ জিজ্ঞেস করছিল না, বেলাল তুমি কেমন আছো, কি লাগবে, তোমার কি চাই। হযরতে গেরামি বেলালের দাম লাগিয়ে খরিদ করা হচ্ছিল তখন, কিন্তু হযরতে সৈয়দনা বেলালকে উমাইয়ার বাড়ি থেকে হযরতে সিদ্দিকে আকবর খরিদ করে নিয়ে নবী পাকের কদমে দিয়ে দিলেন। তো নবীর কদমে পড়ে হযরতে বেলাল বলছিলেন, ইয়া রাসূল আল্লাহ जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, आपने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। बेलाल বলছিলেন, ইয়া রাসূল আল্লাহ যতদিন উমাইয়ার বাড়িতে ছিলাম আমার কোনো মূল্য ছিল না, এখন আপনার কদমে চলে এসেছি, সারা কায়নাতের কোনো মানুষ আমার দাম লাগাতে পারবে না। আজ গোলামে কলিমি বলে নিতে দেন, হযরতে বেলালের খুশকিসমতি যে বেলাল ডাইরেক্ট নবী পাককে পেয়েছেন। আমরা তো ডাইরেক্ট নবীকে পাইনি, আওলাদে নবীকে পেয়েছি, আলে নবীকে পেয়েছি, আওলাদে পয়গম্বরকে পেয়েছি। হযরতে গেরামি তাই গর্বের সহিত আমরাও বলতে পারবো, ইয়া সৈয়দি মসরুর মিয়াঁ जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, आपने खरीद कर हम सबको अनमोल कर दिया। আমাদের কেউ দাম লাগাতে পারবে না, কেন? আমরা আলে নবীর গোলাম হয়ে গেছি, আওলাদে আলীর গোলাম হয়ে গেছি। আর ইনশাআল্লাহ তাআলা যতদিন বাঁচবো আল্লাহ ওয়ালাদের সঙ্গী হয়ে থাকবো, কারণ তারিখ গওয়া আছে আসহাবে কাহাফের সঙ্গী হলো একটি কুকুর। শুনেছেন না? একটি কুকুর আল্লাহ ওয়ালার সঙ্গী হয়েছে, একজন কুকুর আল্লাহ ওয়ালাকে ভালোবেসে নিয়েছে। তো তারিখ বলতেছে আসহাবে কাহাফের কুকুর খোদার জান্নাতে যাবে। আমরা তো আল্লাহর ওলিদের সঙ্গী হয়েছি, আল্লাহর ওলিদের কদমে চলে এসেছি, আমরা আশরাফুল মাখলুকাত। আমাদের ইনশাআল্লাহ তাআলা আকীদা ও ঈমান যে আলে নবীদের ফয়জ ও বরকতে ইনাদের ওসিলায় আমরা ইনশাআল্লাহ একদিন খোদার জান্নাতে যাব। আচ্ছা বলুন, এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হুজুর মুফতি সাহেব কিবলাও বললেন, আর নিজের চোখে আপনারা দেখছেন এই অল্প দিনের মধ্যে এই গাজীপাড়ার সরজমিনে আপনারা যা তারাক্কি, যা উন্নতি দেখছেন, যেটা এলাকার মধ্যে খুব কম জায়গায় হয়েছে, এটা সাহিবে সাজ্জাদার নিগাহে কারাম। যার জন্য বলছিলাম বাপ, এখানে যিনারা বসে আছেন হুজুর নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাদকায়, তিনার ওসিলায় 12,000 টাকা এই আল্লাহর পবিত্র